Meron kang ano, videographer, photographer dito, local. Ayan, ang galing. Oh. Ang galing to. Saan ba maganda? Ikaw, magaling ka dyan, no? Oh, sige. Ano bang gagawin namin? Mag-heart kayo, ma'am. Heart. Ah, sige, heart. Ganyan. Hawakan kayo sa kayo, ma'am. Hawakan sa bewang. Ganyan. Galing, oh. Solo ka, ma'am. Solo ka. Dalawang kami. Ah. Wow, sulitin mo yan. Dalawang kami sa kayo, ma'am. Tingin dito, ma'am. Suot mo yung shades, ma'am. Ha? Ayos din ah. Oh. Sa sombrero, isang kamay, ma'am. Ikaw naman solo, sir. Oy, ako naman. Ah, sige. Ganito kayo, sir, oh. Yan. Galing bata, no? Galing bata, no? Asa kayo, Isa lang. yan, ikaw na, sir. Dalawa kayo, ma'am. Human drone, ma'am. Wow. Dalawa. Ay, Galaga ka. galaw-galaw. Oh, drone shot. Oh. Oh. Good job, good job, good job. Oh, pananawan lab. Good job. Okay na. Magkano talent fee mo? Ikaw bahala, ma'am. Sasama ka na lang namin. Kasi ang galing mo eh. Wow. Galing na bata to oh. Drone shot. Thank you. Wow, people enjoyed the show. Ako na po. Doon. Doon.